Добрый Buenas вечер. noches. Спасибо всем, кто Gracias a присоединился todos к que сегодняшней han встрече. venido a la charla de hoy И спасибо y gracias a организаторам los за возможность organizadores por быть la сегодня здесь. oportunidad Меня зовут de dar esta Дарья. charla esta Я noche. Yo me llamo сотрудник Daria, Санкт-Петербургского государственного trabajo en la Universidad университета, Estatal но de San кроме Petersburgo, этого я pero еще también работаю в trabajo en Институте el физиологии Instituto de la Санкт-Петербургском. Fisiología de San И Petersburgo предметом основным y el tema научных интересов principal de является mis как раз intereses визуальное científicos восприятие. es la percepción visual. И я хотела бы Por tanto, поговорить в этом quisiera коротком hablar формате о dentro de том, este ciclo как de наш charlas мозг de cómo nuestro воспринимает, cerebro оценивает, да, и percibe y valora в конечном итоге, да, получает y удовольствие от восприятия recibe el placer предметов al искусства. И final прежде всего мы de будем las obras de говорить о arte. Y sobre визуальном todo vamos a восприятии. hablar del arte visual. Сегодняшняя лекция La будет такой charla de hoy va a вводной. ser como Мы introductoria. познакомимся вообще с термином нейроэстетика. Conoceremos el término la Расскажем, что это neuroestética. такое. Voy a Поговорим explicar об qué es. истории Vamos a этого hablar de la научного historia de esta направления, dirección científica, о методах, de, которые de los использует эта métodos que наука, usa esta ciencia ну и о неких основных общих y unas выводах, к conclusiones которым к настоящему generales моменту a las пришли que han llegado para исследователи, el día de hoy los работающие в этой estudiosos области. que trabajan en esta esfera. Вообще En general, la нейроэстетика, да, как neuroestética, говорилось в анонсе лекции, да, это наука, como ya se anunciaba которая en cuanto a изучает esta charla, es una ciencia нейрофизиологические, que estudia биохимические, да, и los эволюционные procesos некие основы y bases эстетического опыта. neurofisiológicas y bioquímicas de la experiencia Однако estética. некоторые Sin исследователи embargo, считают, hay что более unos правильно investigadores que creen помещать que sería más correcto нейроэстетику в emplazar la раздел neuroestética когнитивных нейронаук, de потому las что ciencias по большому счету cognitivas, она изучает porque lo que феномен estudia когнитивный, es un да, то fenómeno есть то, cognitivo, как мы познаем, cómo как мы ведем себя в отношении conocemos, cómo nos эстетических comportamos en cuanto a los объектов, да, objetos объектов искусства. estéticos, los objetos И de на самом arte. деле нейроэстетика Y en использует не realidad только la методы neuroestética no solamente нейрофизиологии, но utiliza и los методы métodos когнитивной de la психологии, да, поведенческие neurofisiología, исследования sino в том también de числе. la psicología То есть, с cognitiva, por одной стороны, ejemplo, это раздел los estudios del нейробиологии, да, comportamiento. Por un нейрофизиологии, с другой lado, es стороны, una мы parte можем de считать, что это neurofisiología, правильный разряд нейроэстетика, neurobiología. Por otra раздел parte, es una parte когнитивных de las нейронаук. neurociencias cognitivas. Хотя это довольно молодая Es una наука, ciencia relativamente joven, она, тем не менее, pero имеет некую ya cuenta предысторию, con una да, и historia довольно долгую, bastante larga, потому что ya еще que в todavía en la древности antigüedad люди la стали gente задумываться о empezó том, a да, а почему interesarse del одни por qué вещи, unas да, одни cosas, unos объекты objetos кажутся нам nos более parecen красивыми, más а другие нет, bellos y менее, otros menos да, и bellos. как создавая некий Y предмет cómo искусства, creando можно una obra de использовать arte какие-то utilizar закономерности algunas leyes визуального de la восприятия. percepción visual. Ну, вот так, например, Por ejemplo, известно, да, что conocemos, при создании Парфенона sabemos que a la hora de древнегреческие crear el архитекторы использовали Partenón, los принцип arquitectos так antiguos называемого визуального griegos сетива. usaban el número Ну, áureo, чуть llamado попозже número сегодня áureo. Un poco еще más tarde вернемся к этому vamos a термину. regresar a este término hoy. В середине примерно A XIX mediados del века siglo XIX, стала активно cuando развиваться empezó a экспериментальная desarrollarse психология. la psicología experimental de manera Немецкий activa, психолог un Густав Фейхнер psicólogo alemán, Gustav разработал, Fechner, ну, дал dio начало lugar, целому dio разделу inicio a la психотерапии, parte de как psicología que se llama la психофизика. psicofísica. Основная ее идея Su заключалась idea в том, чтобы principal оценить era количественно, valorar измерить ответ cuantitativamente la испытуемого, reacción да, de на una persona воздействие que какого-то se sometía al стимула. experimento То есть a un соотнести estímulo. буквально математически, O да, sea, correlacionar matemáticamente la fórmula, интенсивность стимула la intensidad и del estímulo силу ответа на y него la человека. intensidad de la Ну reacción и точно humana так a же este estímulo. психофизика подошла к También, de esta manera, оценке la эстетического psicofísica опыта. quiso valorar la experiencia estética. То есть есть какой-то Es decir, эстетический стимул, да, teníamos вот, un и estímulo интересно estético измерить, да, y оценить era ответ на interesante этот стимул. medir la reacción a aquel estímulo Значит, estético. Фехнер даже написал Fechner книгу, incluso которая escribió un называлась libro «Введение в que se llamaba эстетику». Introducción a la Этот Estética раздел, да, науки называл экспериментальной эстетикой. y llamaba И, esto una estética ну вот, например, experimental. да, приведу пример одного из экспериментов.
Hay un ejemplo de un experimento que se describe, entre otros, en aquel libro. El experimento tiene que ver con la valoración de cómo la gente reacciona al número áureo, precisamente. El número áureo, con un poco más de detalle, también se llama el rectángulo áureo. Si hablamos de un rectángulo, ahora en mi imagen tienen alguna información y está dentro precisamente de un rectángulo áureo. Sus lados se correlacionan como 1,6 frente a 1. El lado corto es 1, el lado largo es 1,6 más o menos. Entonces existe una correlación determinada de los lados. Si cortamos un cuadrado de este rectángulo, todavía va a ser lo que queda un rectángulo áureo y así hasta el infinito. ¿Qué hizo Fechner? Propuso a la gente que participaba en aquel experimento cortar una serie de rectángulos cortados que incluía rectángulos con correlaciones diferentes de lados, desde un cuadrado hasta un rectángulo muy largo. Y dentro de aquellos rectángulos había uno que era el rectángulo áureo, con la proporción áurea. No había más diferencia, todos eran blancos y la superficie también era la misma para todos. Entonces, se ofrecía a las personas una serie de rectángulos y se les pedía valorar cuáles les gustaban más y cuáles les gustaban menos. Entonces, al interrogar, cuestionar a mucha gente, Fechner definió que las preferencias iban para precisamente los rectángulos que se acercaban a las proporciones del rectángulo áureo. O sea, de verdad era más agradable para las personas ver las correlaciones de los lados que son características para el número áureo. Fue un experimento en aquella etapa del desarrollo de la ciencia para valorar los juicios estéticos, un enfoque puramente experimental, empírico. Después, ya en los años 70 del siglo XX, surgió otro enfoque científico a estudiar el arte y la experiencia estética. Aquel enfoque se desarrolló en el marco de la semiótica y tiene que ver con el desarrollo activo de las ciencias informáticas y de la cibernética. Es un enfoque calculador. Podemos imaginar de alguna manera la estructura de una obra de arte, cualquier obra de arte, utilizando el aparato matemático. O sea, revelar matemáticamente las leyes de aquella estructura que van a definir el sentimiento estético que nos provoca una obra de arte. No fue el único intento de ver desde el punto de vista científico el arte. Algunos rasgos para que ustedes se imaginen que la neuroestética no surgió de la nada. Había razones antes a lo largo del desarrollo de la ciencia. La gente siempre se ha interesado por qué algo nos parece hermoso y algo nos parece feo. Cómo percibimos el arte en general. Vamos a pasar directamente a la neuroestética. El desarrollo de esta esfera está vinculado al desarrollo de los métodos de la neurovisualización. Son métodos de investigación no invasivos que nos permite ver cómo funciona el cerebro mientras una persona está experimentando algo. Los métodos más frecuentes de este tipo de investigación son la electroencefalografía y la imagen por resonancia magnética.
La electroencefalografía es un método que consiste en registrar de unas señales muy débiles que se generan por las estructuras de nuestro cerebro desde la superficie de la cabeza. Hay un aparato especial que refuerza aquellas señales y las registra como unas curvas así, como oscilaciones de este tipo. Y por supuesto, estos se fijan de manera digital. Y como resultado de este tipo de análisis, podemos saber qué está pasando, más o menos, qué está sucediendo en el cerebro humano, quién, por ejemplo, durante un examen estaba viendo unos estímulos visuales o auditivos. Entonces, mediante la encefalografía se registra una señal eléctrica que tenemos en la superficie de la cabeza y que registra lo que pasa en el cerebro. Imagen por resonancia magnética funciona con otros principios y es que un aparato, un escaneador permite registrar los cambios locales del flujo de la sangre dentro del cerebro que suceden cuando se activan las estructuras cerebrales durante un tipo de labor que está haciendo un cerebro, cuando se soluciona una tarea. Una tomografía simplemente es lo que pueden ver aquí en la GIF. Es un método que nos permite ver unos tejidos, los cortes del tejido en la estructura tridimensional y la imagen por resonancia magnética funcional registra precisamente los cambios del flujo de la sangre y nos permite iluminar de esta manera los lugares, los puntos que estuvieron más activos en el momento en que la persona estaba dentro del escaneador y estaba observando unos estímulos, oía unos sonidos y estaba solucionando una tarea. Esto se ha hecho posible gracias a que las estructuras que en un momento están más activas consumen más sustancias y más oxígeno. Por tanto, el flujo de la sangre cambia para hacer llegar hasta estas zonas las sustancias necesarias, que es lo que registra el tomógrafo. Vamos a ver sobre todo los resultados de este tipo de investigaciones. La imagen por resonancia magnética funcional, sobre todo. ¿Cómo empezó la neuroestética? El pionero de esta esfera es Semir Zeki, es un neurobiólogo británico y en cualquier artículo sobre la neuroestética, por ejemplo en la Wikipedia, podemos leer que ese hombre fue el primer investigador quien inició la ciencia y propuso el término de la neuroestética. Esto está escrito en todas partes, pero quiero destruir este mito como tengo este libro que se llama La belleza y el cerebro. Fue publicado en inglés en 1988 y se tradujo al ruso en 1995. Es una compilación de muchos artículos, de muchos investigadores de diferentes países, investigadores de diferentes áreas, pero la idea principal, como podemos ver por el título, fue ver las leyes biológicas de la percepción del arte. Y en la introducción a este libro se usa el término neuroestética. Por tanto, me sorprendí mucho al verlo. Entonces, Semir Zeki no fue el primero quien utilizó el término y tampoco el primero quien utilizando los métodos de la biología
se acercó a la cuestión de la percepción de la belleza y el arte. Sin embargo, en todo caso fue él quien popularizó estas investigaciones y llevó a cabo muchísimos experimentos utilizando el método de la imagen de la resonancia magnética. Vamos a hablar de los resultados de aquellos experimentos más tarde. Fundó en Londres el primer instituto de la neuroestética. Total, hizo el camino y lo siguieron una gran cantidad de estudiosos y se pusieron a investigar las bases biológicas de la experiencia estética. ¿Qué enseñó Semir-Zeki en sus obras? Enseñaba a la gente que participaba en los experimentos objetos diferentes del arte. Pinturas, por ejemplo, pinturas abstractas o clásicas, o fragmentos de obras musicales y un poco más tarde también problemas matemáticos, considerando que aquellos también tenían su propia estética. Y estaba registrando la actividad cerebral de la persona que estaba observando los estímulos, utilizando imagen por resonancia magnética. ¿Qué fue que descubrió? Descubrió que sin depender de la modalidad del estímulo, si era pintura, si era música, en todo caso, al percibir los objetos que provocaban placer a las personas, se activaba un lugar de la corteza, la corteza medial orbitofrontal. Aparte de este punto, también se activan la corteza visual y otras zonas que son responsables para la percepción visual o auditiva, en otro caso. O sea, no es la única zona que se enciende en la imagen de resonancia magnética, pero ella siempre se activa cuando a una persona le gusta algo. Y Zeki concluye, por tanto, de que esta zona dentro del cerebro es responsable por la percepción de la belleza, de lo hermoso. Parecería que fuera un éxito. Aquí está el resultado positivo, pero no todo era tan sencillo. En general, el cerebro está organizado de manera que cuanto más sencilla es una función, es más fácil localizarla. Por ejemplo, sabemos muy bien que neuronas dentro de la corteza motriz tienen que activarse o tienen que estimularse para recibir el movimiento de una extremidad en una persona o un animal. En cambio, cuanto más compleja es la función, más complejamente está distribuida, ya no podemos decir con mucha precisión qué zonas o qué zona concreta se localiza la función, por ejemplo, del habla, del idioma. Ya no hablamos de la mentalidad lógica o los sentimientos estéticos. Es obvio que la zona no es la única en nuestros lóbulos frontales la que se activa. Todo es más complicado. Entonces hay una zona determinada que se activa cuando estamos observando unos estímulos estéticamente agradables, pero Zeki mismo y otros investigadores en trabajos más recientes nos enseñaron que no era la única zona. Aparte de la corteza medial orbitofrontal, existe también una serie de estructuras que también se activan cuando la gente está presenciando unos estímulos que les dan placer, un sentimiento estético. ¿Qué estructuras son? Son las estructuras que están en el llamado sistema del placer
pero más bien el sistema de la recompensa Значит, cerebral. к этим структурам относятся Entre ellos, стриатум или entre полушарие ellos тела, это вот están здесь подсвечено, да, на el этой cuerpo карте. estriado o striatum, Локальная aquí está структура iluminado в en la GIFI, con полушариях el конечного rojo, мозга, una en estructura подкорковая del структура находится hemisferio в del глубине полушария стриатума, telencéfalo, en la parte именно часть subcortical, стриатума, está вентральная dentro, часть, то muy есть верхняя adentro, часть стриатума, которая называется прилежащее ядро. y en la И вторая parte de структура, abajo está también el она núcleo находится accumbens. чуть глубже, Y в la стволе otra такого estructura головного esto мозга, вот está тут вот примерно, enterrada и dentro выделена сам del ствол мозга отдельно, и вот розовеньким подсвечена llamado та его область, где находится так poste del называемая cerebro, вентральная область покрышки. y Это ahí две está структуры, la llamada которые área tegmental синтезируют ventral. Son dos нейромедиатор estructuras дофамин. que Вещество, sintetizan el как neuromediador que se llama раз-таки и dopamina, que es una sustancia вызывающее у нас вот это самое чувство que удовольствия. provoca Вообще el эта sentimiento система, del система placer. подкрепления, да, такая, En general, развилась у este нас для того, sistema, чтобы el sistema de la наш мозг, recompensa, se который desarrolló есть в en ней, nuestro organismo люди быстрее чему-то обучаются. para que, bueno, los animales Очевидно, igualmente y что las если personas мы, estudien получив con какой-то más полезный для rapidez. нас результат, Es obvio ам, que si recibimos еще и algún получу от этого resultado удовольствие, útil para то мы лучше nosotros, запомним то, как мы это сделали. también vamos a То есть, recibir placer con esto, да, nos vamos подкрепление a будет acordar научиться просто mejor быстрее de и лучше cómo llegamos учиться al и resultado. полезнее. Entonces, la Вот. recompensa se necesita sobre Поэтому, да, todo para если estudiar мы algo útil, получили aprender algo еду, да, мы útil. получили еду, и у нас сопряжено это с удовольствием. Да? То есть эта система изначально Por реагирует ejemplo, la на comida está siempre простые vinculado con el placer. стимулы, El доставляющие боль. sistema reacciona Но a в то unos же время эта же estímulos система bastante задействована и simples que когда мы nos получаем llevan удовольствие placer, pero al mismo от tiempo se utiliza cuando стимулов ya более сложных, связанных experimentamos с el placer por los высокотехнологическим estímulos más трудом, таких как complejos произведение искусства. que no están vinculados a algo biológico, С por одной ejemplo, стороны, las obras de кажется, arte. что это помещает Por un преимущество lado, в один ряд с такими простыми, parece да, que вещами, esto coloca las obras de стимулами, как, arte en la например, misma еда, да, serie или просмотр каких-то con видеороликов, да, los которые estímulos мы тоже вызывают sencillos, удовольствие. como la С одной comida, стороны, como тоже los videos система. cortos, que también Однако nos очевидно, traen что placer y también se activan вот это el mismo переживание sistema, удовольствия, да, от pero también es obvio que восприятия произведения experimentar искусства el placer нечто гораздо более сложное. percibiendo una То obra есть de это arte только один из es компонентов этого algo чувства, mucho más которое включает, complejo. кроме Es uno de этого, los еще целый набор componentes de эмоций, este и sentimiento. причем El не обязательно placer es даже uno de и los componentes, приятных, да, pero hay положительных. más. Это может быть и грусть Y no иногда, todos да, tienen que ser agradables o тоска. positivas, В puede общем, ser tristeza это a veces, намного puede ser более широкий angustia. спектр эмоций, En и вот general, это вот самое es un espectro mucho más удовольствие, да, amplio de las как одна emociones. из этих эмоций. Y el Ну, placer пусть вам не como кажется, что tal мы es сводим solo una de эстетическое ellas. переживание Por к тому tanto, вот простому no piensen que удовольствию, да, reducimos от сладких el эмоций. sentimiento Вот. estético a un placer Но, simple тем не que, por менее, ejemplo, nos dan э, unos pastelitos. м, Sin embargo, исследования показывают, да, что las та же самая investigaciones nos система muestran поощрения, она que также el sistema задействована de при la восприятии recompensa объектов искусства. también se И utiliza cuando percibimos las obras de arte. дальше следующий вопрос, да, которым задались исследователи, La siguiente это cuestión que se hicieron los investigadores es поиски индивидуальных различий, да, la в búsqueda de las переживании diferencias individuales прекрасного, en los да, и sentimientos где вот эти индивидуальные que различия nos trae пересекаются, да, el в hecho de поиске experimentar algo hermoso. того, что является ¿Y dónde se общим, да, cruzan для, las diferencias ну, скажем, individuales? La большинства búsqueda de lo зрителей común там, или слушателей. para la mayoría А, de los espectadores Исследователи предложили o в одной из работ oidores. в Y 2018 han году было propuesto опубликовано, en исследователи uno de los предложили trabajos en молодым 2018, испытуемым оценить целый набор han большой набор propuesto фотографий, на которых были valorar изображены una serie встречаемые grande стимулы, de одна группа fotos стимулов, donde estaban las пейзажи, caras различные, вторая humanas, группа un grupo стимулов, de estímulos, paisajes, otro tipo de estímulo, архитектурное сооружение, интерьеры и construcciones картины. arquitectónicas, interiores Ну и люди y вот pinturas оценивали по de этой шкале, diferente да, índole. нравится ли им
Y según una escala que tenían, la gente lo estaba valorando, si le gustaba una foto o no. ¿Cómo creen? En cuanto a qué estímulos coincidió la mayoría de la gente que participaba en el experimento. A lo mejor alguien puede suponer cómo fue. En cuanto a qué grupo de estímulos, las personas coincidieron sobre todo en cuanto a si les gustaban aquellas imágenes o no les gustaban. ¿Dónde coincidieron las valoraciones sobre todo? Ну, вы, по крайней мере, для себя можете сделать предположение некие. А вот, да, я вижу, что в чате есть. Bueno, por lo menos Природа, para ustedes mismos pueden llegar a unas пейзаж, conclusiones. архитектура, Ajá, la naturaleza. пейзаж, Paisajes, arquitectura, природа и лица. paisajes, la Совершенно naturaleza y верно. las Лица и caras. природа. Sí, sobre todo las caras y la naturaleza, correcto. Voy a ver si esto funciona. Вот, да. Вот лица и природа– Ajá, это те группы стимулов, в sí. отношении которых Las caras y la naturaleza son los люди grupos de давали estímulos en наиболее cuanto a согласованные los cuales оценки. las В отношении personas лиц daban доля las согласия valoraciones составила más 66%, по coincididas. En подсчетам cuanto a las исследователей, в caras, отношении пейзажей 29%, ну а в 66% de las отношении coincidencias, архитектурных en paisajes сооружений интерьерных и картин 29% всего примерно y 10%. en arquitectura, То есть interiores y люди pinturas solo наиболее, да, un максимально разошлись 10%. во мнениях в отношении O sea произведений que no ну, coincidieron артефактов, да, скажем, человеческой para культуры. nada, casi, А в en отношении cuanto a los природы как таковой, artefactos да, они в de la большей cultura степени humana. En cambio, согласились los стали, да, objetos что de la какие-то naturaleza, лица, perdón, да, в основном fue donde нравятся, да, в coincidieron. целом какие-то лица вот Algunas в caras, la основном mayoría de нет. las caras le gustaban, pues algunas no, pero en Ну и general вот la вы gente чуть coincidía предугадали, en да, sus ответ, потому valoraciones. что, опять же, с точки зрения Ustedes han эволюции, adivinado это la можно respuesta, легко porque объяснить. desde el punto de vista de la evolución Объяснимо se поведенческой explica con bastante релевантностью этих facilidad, стимулов. Что это значит? Что поскольку con la эти стимулы relevancia естественные, природные, то conductual de esos человечество estímulos. в Son процессе своей estímulos эволюции naturales de la выработало naturaleza. определенные La humanidad, поведенческие a lo largo de реакции, la да, в отношении evolución, этих ha стимулов. То есть все elaborado более-менее согласны, unas как reacciones отреагировать. Да? Насколько мы conductuales en все cuanto a los более-менее согласны в estímulos. том, Todo el mundo más o что menos эти está de стимулы acuerdo вызывают cómo приятные reaccionar эмоции a или aquello. неприятные. Да, это называется Todo el поведенческой mundo релевантностью. más o menos está В de отношении acuerdo же de si es артефактов agradable человеческой o no es культуры, да, agradable. Eso se llama la relevancia conductual. можем En как бы cuanto a не los выработать, да, artefactos, таких вот, en cuanto a los objetos de la cultura, ну, общих todavía no определений, да, hemos вот tenido каких-то tiempo определенных de поведенческих паттернов, elaborar las определенных реакций, opiniones эволюционно comunes, unas закрепленных. pautas del Поэтому в comportamiento, отношении unas такого рода стимулов reacciones наши мнения в fijadas большей con la степени расходятся. evolución. То есть тут Por уже eso, более en важен cuanto a este tipo культурный de опыт, estímulos, да, tenemos некий opiniones más бэкграунд наш, diversos. Lo que importa es la experiencia образовательный estética, уже, nuestro возможно, ну, background, личные какие-то предпочтения, да, и так далее. nuestra formación, a lo mejor Э, preferencias personales, etcétera, etcétera. Вот что касается неких общих, да, таких тенденций в En восприятии, cuanto a las tendencias generales de la ну, каких-то percepción вот, стимулов, вызывающих de algunos приятные estímulos переживания. que provocan Кроме этого, placer, eso es lo que hemos visto. исследователи Además, los выявляют, да, investigadores пытаются выделить в объектах какие-то их особенности, están да, которые intentando служат для encontrar en los вынесения objetos критических algunos суждений rasgos и que сформировать sirven также, para да, в hacer процессе juicios estéticos человеческой y se han эволюции formado и también закрепились, да, потому durante что la были, ну, скажем так, evolución более humana y se целесообразными, han fijado то есть помогали porque eran más útiles, выживанию и адаптации ayudaban в ходе a la эволюции. И supervivencia y вот a la adaptación a lo largo de la evolución. индийского происхождения, да, нейробиолог очень известный Вильянур Рамачендран, Hay un также один neurobiólogo из, de ну, скажем так, origen пионеров indio, нейроэстетики и hindú, популяризаторов этого Vilayanur направления. Ramachandran, uno de los pioneros Вот también de la в neuroestética y 2011 году написано его popularizadores de очень la много мозг neuroestética. En рассказывает. 2011 salió su Ну, так на, libro на русском El перевели, да, чуть cerebro позже. cuenta un В 2015, cuento, по-моему, году она вышла на русском языке. así И в fue ней он, в traducido al ruso частности, más как o раз-таки menos. Con esta рассматривает estructura, creo que en закономерности 2016 se человеческого publicó восприятия.
En este libro ve las leyes de la percepción estética y destaca 9 leyes de la percepción estética basados en la utilidad biológica de los Вообще, это estímulos очень такая estéticos. известная довольно история. Опять же, в любой статье по нейроэстетике всегда можно прочитать про Es 9 una законов historia muy famosa en Нурана cualquier Мачандрана. libro de Мы их neoestética o подробно все 9 artículos sobre neoestética. Podemos leer не sobre las станем leyes рассматривать. de Ramachandran. А, No Ну, vamos a ver кратко, todas las необъемно 9 con расскажу. mucho Мы подробно detalle. рассмотрим первые Bueno, en 2 breve и voy a hablar de вопрос ellas 5. con más detalle las А, primeras 2 y el quinto y la Коротко quinta, об la picaboo. оставшихся 6. Да, контраст. En Мы breve, обращаем sobre los внимание, да, и нам restantes доставляет 6, удовольствие, la когда, ley del например, на contraste. полотне, да, Nos da в placer y комиксе nos мы получаем fijamos визуальное cuando, расстройство. Ну, то есть bueno, las leyes tienen sobre todo полотен, que да, ver con художественных. el arte И visual, lienzos, это, в общем, pinturas, довольно всем известное, да, даже из нашего повседневного опыта. y Такая es algo que закономерность, да, что, conocemos de конечно, nuestra наше внимание experiencia доставляет cotidiana, una удовольствие. ley Контрастные de que algo que nos сочетания llama la atención, контрастных algo que nos сочетаний da цветов, placer, son ну, или combinaciones художественных полотен, или даже в contrastivas de архитектуре, да, colores. ну, и вообще в какой-то Por ejemplo, зрительной en сфере. los lienzos o incluso en Изоляция. las prendas de ropa, en Если cualquier что-то percepción visual. пространственно, да, La ley например, с de помощью aislamiento, цветов, да, какой-то si объект algo изолирован на полотне, a да, través de и los сейчас colores o заменяет a través del форму, espacio, algún objeto está мы, опять же, aislado обращаем на dentro него de un внимание, cuadro, да, nos fijamos внимательно más его en él. разглядываем, ну и в конечном итоге также Lo vemos con más detalle y finalmente это служит для, ну, как бы более высокой эстетической también esto оценки, sirve скажем так, в para произведении. valorarlo А, más Симметрия, alto да, и en una порядок, obra de ну, arte. это La что-то ley de la похожее, да, тоже simetría нашему глазу o del приятное, orden, algo así. симметричный и La упорядоченный simetría вид, es agradable например, para el орнамент, да, ojo. поэтому так распространен в Ah, многих культурах. В то же время por мы ejemplo, испытываем los meandros, отвращение por к tanto, es tan совпадениям, по popular en мнению muchas culturas. Рамачандрана. То есть, Al когда mismo tiempo, nos картинка repugna слишком la упорядоченная, coincidencia, да, según у нас это Ramachandran, вызывает скорее cuando una раздражение, imagen поэтому es demasiado есть присутствует ordenada, симметрия, да, ah, provoca художники, да, rechazo. E архитекторы, incluso si скульпторы hay стараются una все-таки simetría, как-то, los да, внести какие-то artistas изменения, intentan чтобы de вот alguna эта manera hacer algunos порядочность не была cambios такой абсолютной, да, такой математической. Потому para что в que природе el так не orden no бывает. sea Да? В absoluto, природе no sea всегда matemático, есть porque некое no se da en la несовпадение. Да? Даже naturaleza. En la две naturaleza половины лица siempre человеческого, hay да, alguna которые falta симметричны, de они не совпадают simetría, в falta de полностью. coincidencia. Las dos Исследования mitades показывают, de la что cara даже создав humana no искусственное son изображение, idénticas. где совместить, Los например, estudios одновременно muestran правые que si половины, creamos una одну imagen изобразив artificial зеркально, да, люди donde оценивают такое как бы van искусственно a estar созданное dos лицо mitades как менее derechas de привлекательное, la cara да, чем de manera действительно de espejo, la gente lo ve como изображение. menos atractivo que una Ну и cara метафора, да, natural, sin cambios. художники Y la ley de la metáfora, и не только, да, и другие представители искусства часто используют как los прием, artistas y который otras усиливает, personas опять же, de la воздействие cultura de arte на слушателя, usan la на metáfora como зрителя. una técnica que refuerza el impacto en el Вот espectador перейдем o теперь el к более lector. подробному рассмотрению Vamos ahora a оставшихся pasar законов. a ver con más detalle А, otras leyes, Закон las tres группировки. Это leyes закон, который был restantes. сформулирован La ley гештальтовыми del agrupamiento психологами еще se в formuló начале por los 20 века. psicólogos de la escuela Заключается он в Gestalt том, что мы a склонны principios del siglo группировать XX y consiste en que объекты somos по propensos какому-то a признаку, да, agrupar los objetos в поле según зрения un находящиеся. rasgo, По una признаку característica, los objetos que están en nuestro campo de пространственному, да, vista, то есть те, которые находятся рядышком, мы группируем в одно изображение. По según el punto de принципу, vista например, espacial. световому, Todo lo que está dentro, lo que está al lado, по una направлению cosa a la otra, движения, lo если это какая-то agrupamos. O динамическая puede ser сцена, por ну и так colores, далее. o puede То есть ser por la dirección del movimiento, si es algo это dinámico, было известно давно. etcétera, Но etcétera. ученые не уделяли особого Esto ya se внимания тому, conocía что desde hacía когда мы mucho tiempo, сгруппировываем pero объекты no se в единые fijaban los целое, мы investigadores que cuando получаем от этого agrupamos los удовольствие. Его objetos еще называют ага-переживание. en Да? algo Это чувство, что único, ага, en вот todo, оно оказывается. Мы слепили из recibimos каких-то placer. отдельных, не También se связанных llama el поначалу efecto между собой ajá, элементов нечто целое, cuando de algo осознали это que и nos получили parecían от этого elementos sin ordenar, вот это вот небольшое, reconocemos да, algo удовольствие. que
ya sabemos que podría ser y esto nos da un tipo de placer, aunque sea pequeño. Por ejemplo, esta imagen a la izquierda, ven que está representado y a lo mejor la habían visto antes, ya saben lo que es. Si tiene alguna idea de qué puede estar en la imagen. Я вижу просто в чат, что пишут ответы, я поэтому сделала паузу. Sí, veo, hay unas respuestas en el chat, por eso hice una Возможно, pausa. кто-то не видит, да, может, кто-то знает уже, что на этой картинке нарисовано, может, A кто-то lo не mejor видит alguien no сейчас ve, a этот lo объект, mejor alguien а ya может, lo кто-то sabía смотрит de на нее и не antemano, может a lo понять, а что mejor это alguien lo за acaba de ver набор каких-то пятен. y a lo mejor hay Но кто-то personas написал в que чат, ven что solo это unas manchas y está. далматинец. Совершенно Alguien верно. ha Вот он escrito en el chat здесь вот que морда, es да, un perro задняя, dálmata. задние лапы, Correcto, вот aquí спина. está su То есть hocico, aquí на están первый sus взгляд не patas связаны между собой delanteras, пятна, traseras, aquí está la мы espalda. собираем в объект O какой-то, sea, да, узнаем, unas manchas и в que этот a момент primera vista no получаем, están ну, такое vinculadas, небольшое, да, но удовольствие. las Главное, unimos, связав эти las пятна в reconocemos, данном esto nos случае da в объект, una в especie de мотив, мы уже не placer, можем его sobre развидеть, todo да, то есть мы vinculando las продолжаем manchas воспринимать en вот un эту картину objeto как que es фон un из perro, ya no пятен, да, podemos и dejar de объект на verlo, этом фоне, ya, фигура собаки. ya nos parece un Ну, вот это вот objeto y un хороший просто fondo. пример Todo esto consiste группировки. de manchas, pero ya sabemos Справа lo это que просто es. уже Es un buen ejemplo del пример из agrupamiento. Y a la derecha изобразительного искусства, es да, вот otro на ejemplo этом polotне, de artes именно по цвету, visuales да, en сгруппированные este предметы в lienzo. центре образуют некую общую Por el фигуру, principio de да, colores están которая agrupados los композиционно выделяется objetos из y hacen фона, una ну и figura воспринимается таким general que es акцентом, каким-то lo más красивым, llamativo de la привлекающим внимание. composición, se Что же difiere del касается, fondo y nos llama la atención. ну, скажем так, биологической целесообразности группировки, да, то Рамачандран говорит, En что cuanto a la utilidad biológica del agrupamiento, такое свойство Ramachandran nos мозга dice собирать в единый объект некие разрозненные, да, но que esta tendencia del cerebro de схожие juntar по какому-то признаку algo desordenado, отдельные algunos предметы, objetos да, например, по цвету, desordenados, por оно ejemplo, por el principio помогало de нашим colores, предкам ayudaba a различать nuestros среди, например, ancestros листвы, среди травы, да, либо a потенциализацию, destacar dentro либо del хищника. follaje o То en есть la если мы hierba видим, o например, una у víctima Рамачандрана potencial o un depredador potencial. где-то Por за ejemplo, листвой si прячется vemos лев, и мы видим сначала только en разрозненные el группировки follaje hay un león, зеленого primero фона. vemos Ну, nada más que какова manchas вероятность того, что amarillas con все el эти fondo de желтые verde. пятна, да, они ¿Cuál принадлежат es la каким-то probabilidad разрозненным de объектам? aquellas Скорее всего, manchas все-таки это один объект. Мы начинаем pertenezcan a склеивать objetos эти diferentes? пятна, A да, lo в один mejor no, a lo объект mejor es un objeto único. очень Empezamos быстро. como a pegar И las склеив мы manchas en un понимаем, objeto con mucha ага, velocidad это лев. y al Значит, мы быстрее pegarlas nos damos двигаемся cuenta de que назад. es un león, entonces Таким tenemos образом, que да, вот escapar, tenemos que анаэробная salvarnos. основа, да, вот этого самого закона De группировки, esta manera как tenemos la описано base тоже de Рамачандром в evolución своей книге. para la ley del agrupamiento, como lo Следующий describe закон, Ramachandran en su libro. который выделяет Рамачандран, La сейчас я siguiente его ley почитаю с задержкой. que destaca Ramachandran, Это perdón, закон ajá, aquí максимального está la смещения. imagen, Он заключается в том, es что наш la мозг imagen del более desplazamiento, активно es la ley del реагировать desplazamiento на máximo. Nuestro cerebro tiene la преувеличенный tendencia de reaccionar con más или fuerza a un estímulo действие этого exagerado. закона Рамачандран также объясняет La acción de с esta точки зрения ley поведения se животных, на explica por примере поведения Ramachandran животных desde el или punto de людей. vista de Вот del представьте себе comportamiento de los эксперимент, animales en в un котором experimento. крысу обучают выбирать Imaginen un прямоугольник, experimento cuando hay una да, rata а не y a la квадрат. rata le Каждый раз, когда enseñan она выбирает a прямоугольник, у нее escoger el поощрение. rectángulo y no el cuadrado. И Cada таким vez образом que она escoge el научается rectángulo выбирать se le da прямоугольник, alguna и ей нравится recompensa. Y de прямоугольник. esta manera aprende Но в a какой-то escoger момент, el после того, как она rectángulo, уже le научилась empieza выбирать a прямоугольник, ей gustar el вдруг rectángulo, pero показывают en algún еще momento более después de вытянутый que ya прямоугольник, вот этот. aprendió a И escoger el тогда, rectángulo, вместо того, чтобы le выбрать enseñan otro свой rectángulo que es прямоугольник, más да, за largo. который она уже получала Y высокое entonces, поощрение en vez вообще-то, de она escoger el выбирает вот этот primero более por вытянутый el que era прямоугольник. То есть recompensada как бы antes, более прямоугольный escoge el прямоугольник. otro, que es más То largo, есть она más ухватила rectangular. суть прямоугольника. Она поняла, что O sea que ella captó la она ley de получит la поощрение, rectangularidad. да, за выбор чего-то Entiende более que va a вытянутого, recibir за la более суть, recompensa por ну, в escoger данном случае algo квадрат. todavía И más тогда она rectangular que выбирает el primer предмет estímulo еще более por вытянутый. supuesto, en comparación con el cuadrado Вот, то también. есть она Y реагирует escoge на un objeto más еще более, alargado. Reacciona да, более выраженный признак в данном случае, да, a un вытянутость. Вот estímulo это más иллюстрация, да, exagerado. закона максимального смещения. Es un А, ejemplo de la ley
del desplazamiento искусстве, máximo. да, это используется, ну, En el пример, да, arte шарж, карикатуры, собственно, да, se когда utiliza черты también, лица человека sobre todo en намеренно las увеличиваются, caricaturas, por ejemplo, и cuando при этом человек las становится facciones, каким-то los rasgos de физически la cara humana похож, да, то есть son очень exageradas при этом y a la vez la persona умело, ну, если empieza a человек parecerse más a sí э, misma. Si талантливый, es да, una умело buena caricatura, si es выхватывается некая un суть, buen да, artista que es человека. talentoso, sabe captar Ну, или bien la вот уже в esencia искусстве, например, в de una скульптуре, да, persona. вот пример, тот же Рамачандран O, por приводит ejemplo, en la escultura, статуэтку богини el Парвати, mismo Ramachandran da которую este традиционно ejemplo, es la изображают вот с diosa такими Parvati, преувеличенными женскими que формами, то есть как бы tradicionalmente подчеркивая ее se женственность, representa con делая estas formas ее еще более femeninas tan женственной, exageradas, таким образом subrayando su подчеркивая вот это вот женское feminidad, начало, haciéndola женскую todavía сущность. más mujer, subrayando Ну и третий su закон sustancia femenina. — это Y la принцип tercera ley Пикабу или закон es el principio de Peekaboo поиска неких o la решений, да, ley как de la его по-другому búsqueda называет Рамачандра, de заключается в soluciones, том, опять же, да, como lo что llama de otra manera Ramachandra, мозг получает y удовольствие, consiste когда он en que решает el небольшую cerebro задачу, recibe el placer задачу визуального поиска. cuando soluciona una То есть pequeña когда он, глядя на tarea изображение de la визуально, он búsqueda visual. ухватывает, да, и Cuando понимает, viendo что una он смотрит imagen, на это no изображение, что оно de несет, antemano capta lo que está pasando, да, делает qué es lo это que está изображение. А representado, когда для этого ему нужно немножко поработать, да, решить некую задачу. И sino когда cuando он tiene que замечает trabajar или un poco, обнаруживает solucionar una объект, tarea. Y cuando то esta ему tarea ya получает está удовольствие, да, solucionada ему y классно. descubre el objeto, Ну que es вот в качестве cuando hay примера сам una explosión Рамачандран del placer. приводит полотна импрессионистов, где Como из этого ejemplo, широких Ramachandran da мазков los можно не lienzos de сразу los понять, что это impresionistas, предмет donde или что hay за сцена unos изображена, movimientos de как, pincel например, largos, на левом grandes, изображении. y no del primera Одной vista картины, podemos да, entender где, lo que hay ну, en в общем, el наверное, не с lienzo. Por самого ejemplo, первого aquí a la взгляда можно izquierda, разглядеть, ну, если, опять же, не было no, опыта, no de una vez podemos darnos соответствующий. cuenta, Если вы раньше не видели эту картину, может быть, не сразу можно понять, что это si no полотно, habían visto esta на imagen котором antes, свисают вот ряд no деревьев, de antemano podemos песчинки в воде ver que плавают, es да, то есть un только estanque y hay рассмотрев эту nenúfares картину dentro del agua. как следует, да, можно Solamente собрать al ver con mucha вот этот atención самый конечный образ, то есть la решить pintura, podemos визуальную ver задачу. la imagen Ну, а final. справа это пример Es decir, уже podemos работы Сальвадора Дали, resolver la tarea visual. Y a который la derecha es un cuadro de вообще Salvador нужно Dalí действительно поломать голову, чтобы увидеть этот en самый вот la que исчезающий podemos в trabajar бесцветное, да? como un То есть это прям самое rompecabezas para ver настоящее, la самое aparición del двойственное busto изображение. invisible С de одной стороны, Voltaire. это Es de verdad фигуры una в imagen черно-белом dual. одеянии. С Por другой un lado стороны, son figuras да, это humanas действительно vestidas de бюст, blanco y negro. Por otro lado но es un мы не busto, сразу его видим, да? Мы должны pero решить, no опять же, вот эту lo самую vemos de una задачу, vez. что No lo вызывает у vemos нас inmediatamente. Tenemos que solucionar переживание, la tarea да, удовольствие от que nos этого da el самого efecto решения. ajá y nos da placer porque hemos resuelto. И последний вопрос, который мы сегодня Y рассмотрим, la и, última cuestión que собственно, над vamos a ver которым hoy, бьются, да, исследователи в области y нейроэстетики, bueno, es una cuestión espinosa как para все-таки los мозг estudiosos de la выносит решение, neuroestética, да, о том, что cómo el хорошо, а cerebro что нет, да, decide как мозг qué es решает, bonito да, y qué no es bonito, то есть как, cómo на toma esta основании чего, decisión, да, a мозгом base de qué toma делают esta decisión, заключения, да, в отношении различных объектов. cómo hace conclusiones en Э, cuanto a diferentes Ну objetos. вот исследователи предложили подойти к этому вопросу таким образом, Han да, propuesto попытаться разделить enfocarse de esta manera, стимул, разбить его на mm, некие компоненты, которые diferenciar el описывают его estímulo содержание. en unos componentes que Группа describen su такие вот contenido. характеристик, Existen los grupos которые de позволяют, características ну, опять же, мы говорим que permiten, про визуальные стимулы, да, про изобразительное искусство. si hablamos de estímulos visuales, Группа характеристик, valorar un которые estímulo. описывают любой Grupos визуальный стимул. que Значит, к этому describen относятся зрительные cualquier estímulo характеристики, visual. Pueden какие-то ser самые простые базовые, да, características такие как visuales цвет, яркость, básicas, контраст, да, и так como далее. color, intensidad, contraste, Следующий etc. уровень — абстрактные признаки, El siguiente nivel, именно rasgos abstractos, эмоциональный a знак, saber,
la señal уровень абстрактности emocional, либо конкретности, да. el nivel de, Следующий уровень de lo abstracto a lo это concreto. ассоциативные El nivel признаки. siguiente son Какие rasgos ассоциации, какие asociativos. воспоминания в памяти вызывает у нас вот ¿Qué этот asociaciones, qué объект. recuerdos И nos четвертый provoca уровень un семантические objeto? признаки, Y el то cuarto есть nivel некий уже son rasgos контекст, semánticos, да, то есть то, что мы algún знаем про этот contexto, объект. algo que ya Вот. И таким образом, sabemos да, de tal вот мы o cual разбили objeto. Y de esta объект на manera такие четыре hemos группы dividido el характеристик либо objeto функций. en 4 А затем уже grupos наш мозг de как бы собирает características o funciones. Y luego вот эти el вот cerebro функции, да, в одно colecta целое, otra vez но las нами как бы funciones присваиваются y веса lo hace un todo относительные для каждой y группы les adjudicamos этих pesos признаков. relativos a cada grupo, Что это значит? Ну, a например, cada да, grupo de а, características. ¿Qué вот significa? в области, например, абстрактных черт, Por ejemplo, м, en cuanto a los для rasgos кого-то abstractos. приятнее смотреть Para на alguien какие-то абстрактные полотна, да, es а más кому-то, agradable ver кому-то на более pinturas такую abstractas. реалистичную, да, Para геометрию, alguien предположим, да, то есть тут уже sería más на agradable каждом la уровне pintura человек как бы realista. присваивает, ну, определенный Aquí, a cada коэффициент, nivel, да, una persona каждой группе adjudica стимулов. И на una основании especie de расчета вот этих coeficiente самых a cada diferенциальных grupo de коэффициентов estímulos y a base выносится de este уже cálculo, del cálculo окончательное de los эстетическое pesos o суждение, да, о coeficientes, том или ином ya объекте. se То hace есть это un такая немножко, juicio опять же, estético final ну, sobre во-первых, un objeto. немного упрощающая, да, модель, ну, в некоторой степени Es un редукционистская, да, esquema un э, poco simplificador o un poco ну, собственно, reduccionista. модель и должна обладать характеристикой, да, упрощения Bueno, por otro реального lado, явления. un Вот. modelo Ну, tiene во-вторых, que опять же, reducir она un такая немного fenómeno вычислительная, но в то же real. время довольно También es un poco calculadora, хорошо pero al mismo показывает действительно, tiempo как может этот процесс происходить, и главное, enseña bastante bien de cómo pueden suceder как, estos да, procesos меняются y sobre эстетические todo суждения от человека к cómo человеку. cambian los Да, то есть juicios estéticos разные люди, разные вот en эти una самые persona субъективные y веса otra persona. присваивают различным Personas функциям. Даже вот diferentes отношение объективных, adjudican казалось бы, diferentes характеристик, таких pesos как цвет, a да, diferentes funciones, тут incluso на en разных cuanto a группах las características objetivas, ну, como puede по-разному ser el оценивают. color. Кому-то нравятся Personas более distintas lo контрастные, valoran например, цвета, да, кому-то de нравятся distinta более manera. приглушенные. A alguien le gustan más los colores más Вот такая вот contrastivos модель, y a на otras основании personas которой más действительно, opacos, por ну, ejemplo. ученые могут даже Es un modelo ну, a делая новые работы, base de la cual los investigadores предлагают эту pueden модель как раз в 20 seguir веке, estudiando. Es дальше un могут trabajo использовать этот аппарат bastante для изучения reciente de 2020, эстетического de переживания. Да? 2020 y lo pueden usar como, como base Ну и para estudiar el experimento последний estético. слайд. Хотела бы Y la все-таки última упомянуть о том, imagen что на que самом деле vamos a ver, многие художники quisiera и mencionar исследователи, ученые que тоже, да, muchos artistas y muchos очень estudiosos también с критикой, да, и сомнением подходят вообще к ven con bastante нейроэстетике, к ее duda y попыткам escepticismo la проанализировать вот neuroestética этот y la наш, как critican я вначале y сказала, в ven общем-то como уникальный, poco да, probables sus эстетический intentos de опыт. analizar И мое внимание la привлекла experiencia estética que se статья supone que es 2013 única. года Y ha небольшая llamado mi atención un с artículo de названием 2013, un artículo bastante «Нейроэстетика pequeño убивает que se вашу llama душу». Вот, La neuroestética уточним. mata a su alma, ni И más ni menos. в ней автор высказывает, ну, некоторые претензии, скажем Y en так, este к artículo autor исследователям, expresa исследователям в unas области pretensiones нейроэстетики. hacia los В investigadores частности, de да, neuroestética, ну, вы en могли бы даже, наверное, particular. сами тоже порассуждать на эту тему, да, возможно, у кого-то даже сейчас в ходе A lo лекции mejor ustedes mismos también возникнут podrían какие-то pensar en este критические tema, a lo мысли, mejor ya да, durante но в nuestra основном charla se le ha ocurrido algunos что pensamientos говорят, да, о críticos. нейроэстетике, критикуя ее художники ¿Qué es lo que se dice или исследователи, a la hora de criticar la что, neuroestética? ну, такие вот Que, рациональные, да, редукционистские подходы los к enfoques нейронным основам racionales, восприятия reduccionistas прекрасного, да, a они las могут bases neuronales как de бы, lo hermoso ну, pueden как, используя, да, такое слово автор como статьи, испарить именно то, что хочется hacer понять. То есть desaparecer
exactamente lo que intentamos entender, o sea, intentando llegar a la esencia con métodos científicos, los investigadores Потому pueden что, как вот я perder здесь la esencia del получила arte. специально, да, вот еще одно полотно Aquí he Дали, colocado фрагмент, точнее, картины Дали, где otro lienzo de Dalí, lo прекрасное, hice con да, вот такое intención, классическое изображение женского donde лица, разбито, la разложено imagen на отдельные clásica de элементы. una cara Точно de так же mujer está, consiste de можно упрекнуть elementos исследователей diferentes, в de том, что они, esferas. пытаясь Y ну, вот такие элементы, de как la misma фигурные manera отдельные podemos функции reprochar a los характеристики investigadores que cuando растащить intentan dividir не todo en rasgos объектами, diferentes, да, собственно, características упускают diferentes, нечто важное, что есть только в intentando этом hacerlo, pierden самом algo целом объекте, importante да, и отсутствует в его que частицах. solamente existe en el objeto Ну, кроме único y no того, está en las как будто бы partes de este objeto. нейроэстетика занимается Además, формулированием неких правил для es создания como чудесных si la предположений. neuroestética formulara algunas reglas Ну и para таким crear образом obras de arte препятствует свободе творчества. Да, можно и в этом упрекнуть y de esta нейроэстетику. manera impide la Ну и libertad del еще arte. главное, También наверное, на puede мой ser un взгляд, reproche para la neuroestética такой y también algo que me parece минус, muy да, importante, incluso вот многих esencial, работ в том, el, что часто la gran восприятие desventaja искусства de muchos приравнивается к trabajos восприятию es que красоты. То la есть ставят percepción del знак arte равенства se между iguala искусством, a la искусством percepción и de la красотой. belleza. Хотя Piensan que es это lo не mismo, всегда так, la особенно в belleza que отношении el arte, современного искусства. aunque no siempre И son это la вообще misma отдельный, cosa, мне sobre кажется, todo en cuanto раздел al arte нейроэстетики contemporáneo y против tiene que современного ser искусства. una Потому что, parte возможно, там especial есть de la какие-то очень другие neuroestética, la percepción закономерности. del arte Вот. Но, contemporáneo, тем не porque a lo менее, mejor ahí funcionan такова уж unas leyes природа completamente человеческая, distintas. что нам Sin хочется embargo, así es la познать naturaleza del самого hombre, себя, а особенно que докопаться до queremos сути самых conocernos a наших nosotros mismos, sobre todo llegar функций, a la да, esencia к которым относятся как de раз-таки nuestras эстетическое funciones más переживание, да, complejas. Por восприятие ejemplo, искусства. la experiencia Поэтому estética, la я percepción считаю, del что arte. несмотря на Y por критику, eso да, creo нейроэстетика будет que a развиваться и pesar de las críticas, по-прежнему la пытаться neuroestética va a seguir докопаться до desarrollándose истоков вот этого нашего e эстетического кода, да, его intentar биологических основ. llegar a las bases А, biológicas de nuestra Я оставлю experiencia немного времени на вопросы. estética. Voy Спасибо a за dejar ваше un poco de внимание. tiempo para las И preguntas. мы Muchas после того, gracias por как su вы что-то в atención. следующей лекции, мы Y будем para подробнее los рассматривать que quieran oír la siguiente charla, pues вообще vamos a ver con más взаимосвязь между detalle тем, как устроена наша зрительная ya система, la и восприятием interacción изобразительного entre el искусства. sistema Спасибо visual большое за y la внимание. percepción del arte visual. Muchas gracias por su atención una vez más. Есть вопрос от испанского слушателя. Мгм. Aquí hay una pregunta de Ехать alguien que nos ha и, oído en español. ¿Podría llegar лекции в музее y каталанского? dar una charla Я с en los удовольствием museos de Cataluña? еду в каталанские музеи, Yo con mucho но gusto voy для a этого надо, viajar конечно, hasta los museos de Cataluña, больше pero para esto no. подготовиться в области именно искусства, потому Voy что я a все-таки necesitar que не prepararme специалист más в en области cuanto нейрофизиологии, al нейрофизики. arte. Вот, Yo спасибо soy más большое, bien спасибо за вот, especialista я de вижу, нравится neurofisiología que большое del arte, внимание, pero muchísimas тоже gracias. благодарность Ya veo que alguien за escribe en el интерес. chat y, y agradecimientos. Gracias por su interés. Если Если вопросов нет, ну и если интересно, у меня есть еще Si тут no несколько hay слайдов preguntas с... А вот y еще si два. les interesa, yo tengo unas В imágenes каких más. Ajá, практических veo una областях pregunta. используются данные ¿En qué исследования esferas prácticas se нейроэстетики? utilizan los datos Спасибо de большое за la вопрос. neuroestética? Muchas gracias Я тогда por esta сходу, pregunta. прочитав немножко, Así de entrada растерялась, потому что, ну, конечно же, me siento un poco не хочется confundida думать о том, porque что данные исследования по нейроэстетике no quisiera pensar en используются que вот estas как раз-таки, да, investigaciones de каким-то neuroestética образом в se сфере utilicen искусства для de alguna создания manera en la esfera del arte para ну, crear.
идеальных объектов. Хотя я unos слышала о том, что unos некоторые objetos художники ideales, современные aunque he oído пользуются que теми algunos знаниями, artistas которые вот, contemporáneos utilizan los ну, не только в conocimientos рамках нейроэстетики, а вообще вот no такому solamente el marco de la психологическому, ну, в том числе neuroestética, изобразительному искусству, были sino en применены. general un enfoque científico Ну, hacia el например, arte visual. какие цвета Hubo более resultados ahí, гармонично algunos сочетаются для того, colores, por чтобы ejemplo, se восприниматься как combinan más приятные. armónicamente Много para слышала. ser percibidos como agradables. А, He oído ну, sobre unos возможно, experimentos косвенно de este tipo. A lo mejor de manera использовать indirecta эти данные pueden utilizarse как-то в клинических estos исследованиях, то datos есть в исследованиях нарушений en los в estudios области clínicos, o sea, en мозга, los estudios de los trastornos хотя, de las наверное, funciones cerebrales, это опять же такая сложная aunque область, где трудно установить некие нормы, да. es una esfera Ну muy и в сфере, complejada наверное, donde es все-таки difícil poner las pautas. Y también, a lo как это mejor, правильно en la назвать, esfera возможно, даже de истории cómo lo искусства или llamaría yo, искусствоведения, то есть la historia del arte анализ o произведений la teoría искусства del тоже, наверное, arte. может в себя El включать какие-то análisis de las данные obras из de arte creo que области puede incluir unos datos нейроэстетики. Вот. Ну, хотя это de la можно назвать neuroestética, какой-то прикладной, да, практической областью. Это тоже наука, просто другая ее aunque esto область. no podría llamarse Вот una вопрос о ciencia биолога, aplicada. желающего углубиться в тему, где и как Una pregunta de universi un занимаются biólogo que quiere исследователи в данной profundizar en el области. tema, ¿dónde en la Universidad de А, San Petersburgo puedo participar en estos estudios? Я тоже задумалась, потому что, Esta ну, también насколько es я una знаю, pregunta bastante в БГУ, difícil ну, где porque этим можно según заниматься, именно sé, нейроэстетикой, собственно, ¿dónde puede на llevarse a кафедре, cabo la neuroestética en la Universidad de San Petersburgo? En el на биокафедре нет, на departamento, кафедре ВНД, на психологическом ah, факультете, bueno, именно en в области biología no, en нейроэстетики la Facultad я de не слышала, Psicología, чтобы en cuanto a la занимались бы этим, какие-то работы бы neuroestética, no he проводились. oído que alguien se Ну, ocupara вот de у esto. нас в Институте когнитивных исследований Bueno, en el пока Instituto de тоже los нет, Estudios Cognitivos, a lo mejor. но, может быть, инициируется Aunque, как por раз otro lado, подготовка к no. этому циклу лекций, в том числе у меня интерес Mientras estaba preparando este м, ciclo de las charlas, возник, a mí me surgió поэтому, un может быть, interés especial hacia aquello. может быть, это будущее наше направление исследований. У меня A есть lo немецкие mejor коллеги, es una которые de nuestras direcciones давно очень futuras para desarrollar las занимаются investigaciones. Tengo unos compañeros alemanes que этим llevan ya mucho вопросом. tiempo В Мюнхене ocupándose один de из aquella cuestión en создателей этой Múnich. книги, автор идеи, Uno de профессор los creadores de este Эрнст libro, Кёппель, autores de este немецкий libro, профессор, Ernst который Köppel, catedrático интересуется alemán, этим направлением давно, и у него есть много работ в этом направлении. él lleva interesándose por esta Поэтому я dirección эту книгу и muchos años y знаю. tiene muchas obras. Por eso es А, que conozco ese Спасибо. libro. Gracias. Можно ли сказать, что закон Пикабу это по сути инсайтное Podemos решение decir задач, que la ley de которое удается Picaboo упростить? es Да, de на самом hecho деле, la конечно, solución собственно, вот insight это de самое percepción агапи-переживание, да, de тоже un lienzo. термин Sí, por когнитивной supuesto, психологии, este оно experimento, да, то esta чувство, которое как experiencia, раз este и sentimiento es un término de la psicología сопутствует инсайтному, cognitiva. ну, Es el sentimiento следует за инсайтным que решением. acompaña el insight o sigue Да. a una solución Просто insight. инсайтное решение, оно может быть в Sí, por отношении какой-то supuesto. задачи, которая может La быть solución решена insight логическим puede путем, да, referirse a una вот. Ну, а tarea здесь, que también puede ser наверное, solucionada только desde el punto de vista инсайтное решение lógico. невозможно. Y aquí a lo Ну, mejor как бы es la única solución que es posible en инсайтное cuanto al в том arte. смысле, что оно внезапное. Да, наверное. Es insight en el sentido de que es espontáneo, que es repentino. Но как бы его не противопоставить логическому, как вот в No puede традиционных, да, законах contraponerse a la инсайтного solución решения. лógica, Есть один способ como en решения, las который tareas будет инсайтный, lógicas, como en а las tareas искусство вот есть tradicionales. такой. El arte solamente tiene Спасибо. su lado insight y no la lógica. Gracias. Да,
Да, и, кстати, вот на последнем слайде я так не пояснила. Sí, en la Вот última эти вот imagen no he фотографии это из моей explicado. коллекции стрит-арта Estas барселонского, поэтому я fotos их сегодня son поместила. de de mi colección del Гуляла по street art de Барселоне, Barcelona. фотографировала много Por стрит-арта, и eso да, вот это las такие puse aquí. Cuando яркие estaba paseando por фотографии. Barcelona, estaba haciendo Спасибо fotos большое, de grafitis, знакомая. de street art. Qué bien. Muchísimas gracias. Sí, sí, ya Спасибо. me sonaban esas fotos. Спасибо вам большое. Muy interesante. Спасибо за вопросы и за внимание. Gracias a Ну, вы мне ustedes. тогда дайте знать, Gracias когда por sus preguntas. да, Gracias por можно su atención. вопросы, да. ¿Me Да. dejan Ну, saber как, либо наоборот cuándo оставаться еще, puedo какие-то есть Нет, вопросы, вроде все terminar вопросы закончились, o tengo que поэтому quedarme? если у публики No, больше нет вопросов, ya no tenemos спасибо más большое preguntas. Si el и público ya no до tiene más скорой встречи. preguntas. Gracias Вот. Хорошо. А можно Идет у меня есть y небольшой espero que hasta вопрос в pronto. YouTube, к да. Bien, Да. tengo una pequeña А скажите, pregunta пожалуйста, а de запись, если она organizacional. была, можно будет, будет ¿Y она va a доступна? haber Да, она будет доступна на grabación? YouTube-канале и Sí, va a также estar видео. en nuestro canal de YouTube y también Самое простое, она будет через несколько дней доступна на YouTube-канале. dentro de unos días. Sí, esto Хорошо. sería lo Да, más спасибо sencillo большое. en el Я canal de запишу YouTube de la Casa de Rusia. свой телефон, да. Несколько дней. Gracias.